जय जगन्नाथ बोलेई आमार आजकेर भिडियो शुरू करे दिलाम। प्रभुर आशीर्वादे प्रभुर अनुरोधे आमरा चले एसेछि पुरीर जगन्नाथ मंदिरे। प्रभुर डाक ना पेले तो आसा सम्भव नय, प्रभुर डाक पेये गेछि ताई प्रभुर दर्शन करतेও चले एसेछि। खूबই सुंदर देखो आमादेर पुरीर जगन्नाथ मंदिर और एखानकार व्यवस्थाटा आरो सुंदर। एखाने जे मंदिरे पुजो दिते एसेछि एखानकार सब किछुटाई नियम माफिक सिस्टेमेटिक, सेई जोन्नो आरो भालो लेगेছে এইখানকার सब किछु। और देखते थाको, এইটা হচ্ছে সন্ধ্যেবেলার দৃশ্য। মন্দিরের বাইরেতেই এরকম ভাবে সবাই আনন্দ উপভোগ করছে আর তার সাথে সাথে আমিও আছি। এই রকম সুযোগ সচরাচর পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি এই লোভ আর সামলাতে না পেরে নিজেও দাদা ভাইদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দিলাম। একটু নাম করার সুযোগ পেয়ে গেছি তো সেই জন্য একটু নাম করে নিলাম আর সাথে তোমাদের সাথে প্রভুর দর্শনও করে নিলাম, তোমাদেরকেও করালাম। তো কেমন লাগলো অবশ্যই বলো ভিডিওটা।